السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فاروق، آپ کو ہمارے چینل میں ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، اس لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے نیٹ ورک اینڈ براڈ کاسٹ ایڈریسز۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پروٹوکول آئی پی ایڈریسز۔ اس لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے نیٹ ورک ایڈریسز کیا ہے، براڈ کاسٹ ایڈریسز کیا ہے۔ کہ جب ہم ایک ہوسٹ پورشن میں سارے بٹ آف کریں، اٹ مینس سارے زیرو ہو جائے، تو اس سے نیٹ ورک آئی ڈی آ جائے گی، اور جب ہوسٹ پورشن میں سارے بٹ آن ہو جائے تو اس سے براڈ کاسٹ آئی ڈی آ جائے گی۔ اگر یہاں دیکھا جائے 192.168.0.0 ہے، زیرو جو ہے نا نیٹ ورک آئی ڈی ہے اور زیرو ہوسٹ پورشن ہے، یہی پہ اس لیے یہ زیرو ہے کہ سارے بٹ آف ہے، بائنری میں آن آف ہے۔ اگر سارے بٹ آف ہو تو زیرو ہوگا، اگر سارے بٹ آن ہو تو 255 ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پریکٹیکل وائٹ بورڈ پر کریں گے۔ جسٹ آپ لوگوں نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہوسٹ پورشن سارے آف ہو جائے تو نیٹ ورک آئی ڈی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جب سارے ہوسٹ پورشن آن ہو جائے تو براڈ کاسٹ ایڈریسز ریپرزینٹ کرتا ہے۔ نیٹ ورک آئی ڈی جو ہے نا وہ روٹر استعمال کرتا ہے۔ نیٹ ورک آئی ڈی ہم کمپیوٹر کے لیے اسائن نہیں کر سکتے۔ براڈ کاسٹ ایڈریسز ہم نہیں استعمال کر سکتے، وہ سوئچ استعمال کرتا ہے، سم ٹائم پروٹوکول استعمال کرتا ہے، اصل میں پروٹوکول استعمال کرتے ہیں۔ یونٹس آف بائنری نمبر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اکائی، دہائی، سنگڑا، ہزار، 10,000 وغیرہ وغیرہ، اس طرح کمپیوٹر میں اپنے اکائی، دہائی، سنگڑا، ہزار ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، وہ ویلیو 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے 1 تک۔ کمپیوٹر کس لینگویج پہ کام کرتا ہے؟ بائنری پہ کام کرتا ہے، 0 1 پہ کام کرتا ہے۔ بائنری یونٹس جو ہے 0 یا 1، 0 ہوگا یا 1 ہوگا، لیکن 1 نمبر ہوگا، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ 1 بٹ۔ کہ جب 4 بٹ ایک ساتھ ہو جائے تو ایک نیبل بنتا ہے، کہ جب 2 نیبل یا 8 بٹ ایک ساتھ ہو جائے تو اس سے 1 بائٹ یا 1 آکٹیٹ بنتا ہے، اور 1024 بائٹس اور 1024 آکٹیٹ ایک ساتھ ہو جائے اس سے 1 کلو بٹ بنتا ہے، اسے KBB کہتے ہیں۔ اور جب 1024 کلو بٹ ایک ساتھ ہو جائے تو اس سے 1 میگا بٹ بنتا ہے۔ 1024 گیگا بٹ سے 1 ٹیرا بٹ بنتا ہے۔ 1024 ٹیرا بٹ سے 1 پیٹا بٹ بنتا ہے۔ 1024 پیٹا بٹ سے 1 ایکزا بٹ بنتا ہے، اور 1024 ہیکزا بٹ سے 1 زیٹا بٹ بنتا ہے، اور 1024 زیٹا بٹ سے 1 یوٹا بٹ بنتا ہے۔ ابھی ہم کلاس فل اور کلاس لیس ایڈریس کو پڑھیں گے۔ کلاس فل وہ ایڈریس ہے جس میں سب نیٹنگ نہیں ہوا ہو، کمپنی کی طرف سے بائی ڈیفالٹ آیا ہو، اور اس کا کلاس معلوم ہو۔ اور اس کا کلاس کیسا معلوم ہوگا؟ اس کی آئی پی 10.0.0.1 ہے، سب نیٹ ماسک 255.0.0.0 ہو، اس کا سب نیٹ ماسک نہیں چھیڑا ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیے، اس کا سب نیٹ ماسک نہیں چھیڑا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ کمپنی کی طرف سے آیا ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس کلاس بی کا ہے 172.0.0.1 اور سب نیٹ ماسک 255.255.0.0، اور اس کا سب نیٹ ماسک بھی نہیں چھیڑا ہے۔ اور اس طرح کلاس سی کا ہے 192.168.0.1 اور سب نیٹ ماسک 255.255.255.0، اور اس کا بھی سب نیٹ ماسک نہیں چھیڑا ہے، بائی ڈیفالٹ کمپنی کی طرف سے آیا ہے۔ کلاس لیس
क्लास लिस्ट वो एड्रेस है जिसका क्लास नहीं मालूम हो और सबनेट मास्क चेड़ा होगा, उसमें सबनेटिंग हुआ हो। सबनेटिंग का मैंने कहा भी था, सीसेने में पढ़ेंगे, एमसीसी के लेवल की बात नहीं है। क्लास ए का IP 10.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255। क्लास बी का 172.16.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.128। इस तरह आया हो, इसका सबनेटिंग छेड़ा है। और जैसे क्लास सी का है 192.168.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.248, इसका सबनेट मास्क छेड़ा है। देखिए, इसका सबनेट मास्क नहीं छेड़ा है, बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ आया है और इसका सबनेट मास्क छेड़ा है। देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, यहाँ पर 255.255.255.240 है और यहाँ पर 255.0.0.0, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से आया है और ये इसका सबनेट मास्क छेड़ा है। देखिए कि 255.255.255.240, इसको हम सीसेने में पढ़ेंगे कि सबनेटिंग कैसा होता है, हम सबनेटिंग को कैसे करेंगे। ये टॉपिक सीसेने का टॉपिक है, इसको हम सीसेने में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको फिर सही समझ आएगा कि सबनेटिंग कैसा होता है, सबनेटिंग क्यों करते हैं। और ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन है और कुछ रेंजेस है, और ये होस्ट पोर्शन और नेटवर्क पोर्शन है और रेंजेस है कि क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट रेंजेस कितने हैं, नेटवर्क आईडी को कौन सी है, होस्ट आईडी कौन सी है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, होस्ट कितने हैं। तो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट रेंज 1 से लेकर 126 तक है और नेटवर्क आईडी फर्स्ट पोर्शन में है और होस्ट आईडी सेकंड थर्ड फोर्थ पोर्शन में है। नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास 126 आते हैं और होस्ट 1,67,77,216 है और -2 इसलिए करते हैं, इसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को माइनस करते हैं क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम अपने कंप्यूटर के लिए असाइन नहीं कर सकते और इज इक्वल टू इनवैलिड आ जाएंगे। 1,67,77,214, 1,67,77,214 एक नेटवर्क में आएंगे। तो एक नेटवर्क में कैसे आते हैं कि हमारे पास अगर 10.0.0.0 इसमें सिर्फ द 10 वाले में 1,67,77,214 आएंगे, फिर इस तरह 11.0.0 इस तरह फिर 1,67,77,214 इसमें आएंगे, फिर 12.0.0.0 फिर इसमें 1,67,77,214 आएंगे, फिर इस तरह जाते जाते 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह 126 तक लास्ट है। 1,67,77,214 IP कंप्यूटर को हम असाइन कर सकते हैं, एक और असाइन कर सकते हैं। इस तरह क्लास बी है, क्लास बी का फर्स्ट ऑक्टेट रेंज 128 से लेकर 191 तक है। नेटवर्क आईडी फर्स्ट सेकंड पोर्शन में नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी थर्ड फोर्थ पोर्शन में होस्ट आईडी है। इस तरह नंबर ऑफ नेटवर्क 16,384 नेटवर्क आएंगे और होस्ट 65,536 होस्ट आएंगे। -2 हम इसलिए करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को माइनस करते हैं। तो इनवैलिड 65,534 आ जाएंगे। क्लास सी का फर्स्ट ऑक्टेट रेंज 192 से लेकर 223 तक है और नेटवर्क आईडी हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन में आएंगे, होस्ट आईडी फोर्थ पोर्शन में है। नंबर ऑफ नेटवर्क इसमें आएंगे 20,97,152 नेटवर्क आएंगे इसमें क्लास सी में और होस्ट इसमें आएंगे 256
6 256 آئیں گے اور -2 اور انویلڈ 254 آئیں گے. تو اس میں آپ کتنے نیٹ ورک بنا سکتے ہو؟ 20,97,152 اس کلاس سی میں یہ نیٹ ورک بنا سکتے ہو، اور ہر نیٹ ورک میں 254 آئی پی آ جائیں گے. کتنے آ جائیں گے؟ 254. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے اپڈیٹ آسانی سے مل سکے. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.